أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مالنيا أنا مسود دمسة أنا ماكرو مغامر مفاسو مالكونا من مالكوكا أو بالما كده تغني depuis la Mauritanie Moussa Samake en face de ce cercle de bilan commune de Tchemena on en a bituguni amena vidéo ke en balimao bi kuma manoko comme Mali sigi manoko comme Malien ya manoko mais hakilima ba fam amena kuma min bo anda bi wallahi akanu ba mancha mais anti mogoko ambi ala de ko anti mogoko ambi faso de ko anti mogoko ambi kira de ko bi kuma bi munka Mali mogobaw fo Mali mogobaw ka do ko mogobaya te laben cogoy fo Mali mogobaw ka do ko mogobaya te yi cogoy Mali mogobaya te finiye sije te koroy ni sije e koroy Mali mogobaw saga sogo tidu an bɛɛ lamarala mɔgɔ dɔ de bolo an fɛn filɛ ni bi an kanye Malien an bɛ waso ni Malien ye an bɛɛ bɔla du dɔ de kɔnɔ an bɛɛ bɔla danbe dɔ de la mais Mali kɔnɔ bi danbe de tiɲɛna ni ye denmisɛnninw ye bi ka wuli k'a fɔ ko Mali mɔgɔbaw m'u jɔ u jɔyɔrɔ la danbe tiɲɛna de a tiɲɛna k'aw to min ko ni kuma fɔla a bi bɛɛ ta mais bɛɛ tɛ tigatoli kelen a bɛ tiga bɛɛ gɛn ka bɔ adamaden da kɔnɔ jɛgɛ kelen tumu bi jɛgɛ bɛɛ tɔgɔ cɛ bamanankan de don n bɛ kɛ bi ta fɔ bamanankan foro la bamanankan mɛnaw b'a si dɔn bi n dusu man di n na komi ne ni Malien den ɲɔgɔn na caman Malien den ba kelen Malien den mɔgɔ caman n bɛ min kɛ n ta ka jugu ni ne ta ye n'aw ye mɔgɔbaya kɛ yecogo ye anw kɛ ladamu ni anw kɛ mara kɔnɔna b'a yira an na ko mɔgɔbaya ye jogo de ye ko mɔgɔbaya ye kɛwale de ye ko mɔgɔbaya ye kumakan de ye mɔgɔbaya tɛ yecogo ye mɔgɔbaya tɛ fini ye mɔgɔbaya tɛ jama ye Cheikhna Amada Ama wula tɛmɛna Mali kɔnɔ fɛn bɛɛ dal'a kan a Malien aw Mali mɔgɔbaw aw minnu filɛ bi ko Mali mɔgɔbaw y'a ye aw ye Cheikhna Amala kɛ histoire mɛn fɛn bɛɛ dala Cheikhna Amala kan a ye kaso kɛ k'a denw kɛ fɛn sugu bɛɛ Mali mɔgɔbaw aw mɔgɔ kelen tɛ bi ni mɔgɔ min y'aw kelen men den minɛ bi kɛ ko k'ala Mali kɔnɔ diɲɛ bɛɛ bɛ bɔ a kalama alimaniya taw la a ye sabali a ka tiɲɛ fɔ Mali marabagaw ye an y'o dɔrɔn de ɲini aw fɛ ma denmisɛnnin minnu bɛ bɔ k'u sigi réseaux sociaux sanfɛ kɛ Mali mɔgɔbaw nɛni vraiment lamarabaliya don a man kan ka kɛ an ka bonya bɛ se Mali mɔgɔbaw ma mais fɔ Mali mɔgɔbaw k'a dɔn min kan ka ɲɛsigi kunun ko u ye u ɲɛ de tugu o kan an filɛ o dingɛ de kɔnɔ bi Mali mɔgɔbaw kun kan k'a dɔn ko bi de bɛ se ka sɔrɔ ka mara la sabati kunun Mali mɔgɔbaw n'aw y'a to mara kɛ tiɲɛ kunun aw sigilen ɲɛna aw b'a dɔn bi bɛ se a y'a dɔn n'i ye danfɛnjugu dan n'a ma falen i ɲɛna a bɛ falen i kɔ ɲɛna bamanankan don bamanankan mɛnaw b'a mɛn u b'a si dɔn tout simplement n ka kuma bɛ mun kan mɔgɔ si tɛ Mali denmisɛnnin na k'i mɔna i fa bolo hali n'i mɛ mɔ fa bolo k'i mɔna Mali kɔnɔ kɛ wolo Mali kɔnɔ kɛ mɔ Mali kɔnɔ hali n'i m'i fa mara cogo dɔn i kana kɛ adamaden yɛrɛ i kɛ baga ye i b'a dɔn k'a fɔ Mali ye jamana min ye Malien den kɛ l'éducation t'a permettre k'a fa fila nɛni k'a ba fila nɛni mais trop c'est trop
Mali mɔgɔbaw aw b'a dɔn tigitigi ko Mali politique mɔgɔw bɛ k'u servir aw la aw b'a dɔn ko Ala ka mɔgɔw tɛ aw b'a dɔn ko diinɛ mɔgɔw tɛ k'a daminɛ président de la république a n'a kɛ ministre bɛɛ da lajɛlen kɛnɛ a kɛ ministre de la religion fɛ a bɛɛ ministre de la religion n'a bɛ taa aw mɔgɔbaw kɛ jama lajɛ kɛnɛw kan a bɛ taa président kɛ cila de lase a tɛ taa Ala ta lase Mali mɔgɔbaw aw b'o kalama n tɛna mɔgɔ t'a tɔgɔ ma ni kuma fɔla a bɛ mɔgɔ bɛɛ ta fo a k'a dɔn ko kunu a y'a ɲɛtugu min kan bi ko an bɛ don a kɔlɔlɔ kɔnɔ wa a m'a daminɛ danga ko tɛ wa danga ye Ala ta de ye maa bɛ maa danga danga bɛ mɔgɔ danga bɛ mɔgɔ minɛ n'a kɛla tiɲɛ kan Mali kɔnɔ bi sanfɛ duguma ça ne va pas aw Mali mɔgɔbaw minnu filɛ kɛ kule nin ko Mali mɔgɔbaw aw denw bɛ tunga k'a denw tɛ tunga dɔn anw fantandenw de bɛ kɛ sa Sahara kɔnɔ anw fantandenw de bɛ kɛ sa cɛcɛn kan anw fantandenw de bɛ kɛ sa kɔgɔji la k'an hakili to an bakɔrɔninw n'an fakɔrɔninw na aw ta ye Mali ye c'est à dire anw ta ye ka n'an jɔ kɛ aw filɛ quoi parce que n'i y'a ye k'aw tɛ ka se ka bɔ ka tiɲɛ fɔ Mali autorités ɲɛna olu bi jɛ kɛ fantanw kɛ impôt min soin olu bi jɛ kɛ anw fantanw dahirimɛ tiɲɛni min kɛ olu bi jɛ kɛ anw fantanw mago sali min kɛ u ni aw Mali mɔgɔbaw de b'a tila donc o de bi aw bali kɛ Mali marabaw kɛ tiɲɛ f'u ɲɛna an sɛgɛnna tɛ sa Mali ɲan bɛɛ de ta ye Mali mɔgɔbaw aw bɛɛ de bi Mali in kɔnɔ Mali de y'aw kɛ mɔgɔba ye aw si mɛ Mali in kɛ Maliba ye fo a k'a miiri o de la ne ka bi kuma in a bɛ mɔgɔ caman tɔɔrɔ dɛ je suis prêt n'a sɔrɔla ne de bɛ kɛ Mali saraka ye wallahi n y'o ɲini Ala fɛ ko ne bɛ Mauritanie yan nɔ o ka kɛ Mali kɛ avancé an tɛ mɔgɔ contre la an tɛ parti contre la an tɛ diinɛ mɔgɔ contre la an ko Mali de kɛ jɔ tiɲɛ kan an ko Mali de kɛ labaara tiɲɛ kan karamɔgɔw a y'a bila a kun na ko donfini tɛ mɔgɔ kɛ mɔgɔba ye a y'a bila a kun na ko mobili tɛ mɔgɔ kɛ mɔgɔba ye a y'a bila a kun na ko jɔyɔrɔ tɛ mɔgɔ kɛ mɔgɔba ye aw bɛ kira min kɔni kan k'o suit n'a sɔrɔla ko tiɲɛ de don religion de les musulmans o min bɛ kɛ bɔ aw da kuranɛ kumakan ni tiɲɛ de don yecogo tɛ dulokiba ye mɔgɔbaya ye mɔgɔbaya ye kɛwale ye Mali fantandenw ɲɛninen don bi ka s'a dan na Mali mɔgɔbaw fo k'a bila kunna a k'a dɔn k'a fɔ ko fantanninw de fana bɛ mɔgɔ kɛ mɔgɔba ye jama minnu m'aw nɔfɛ la olu de bɛ k'aw kɛ mɔgɔba ye aw si tɛ Mali sanfɛ Mali mɔgɔbaw an bɛɛ de bɛ Mali in kɔnɔ Mali in y'an bɛɛ de ta ye n'a ɲɛna an ɲɛna an bɛɛ ɲɛ n'a tiɲɛna a tiɲɛna an bɛɛ ɲɛ mais n'a tiɲɛna aw Mali minnu aw minnu kumakan filɛ nin ye ko aw ye mɔgɔbaw ye alihamdulilayi minɛ yɔrɔ bɛ aw bolo aw ni Mali faama sun aw de bi jɛ aw bɛ Mali nafolo tila aw ni ɲɔgɔn cɛ c'est à dire que faut que aw k'a dɔn ko kɛlɛ in kun ye min ye mɔgɔ ko tɛ faso ko de don mɔgɔ bɛ se ka o ye mɔgɔ ni mɔgɔ cɛ faso kanu la mais mɔgɔ tɛ mɔgɔ ni mɔgɔ cɛ fasodenya la mais faso kanu mɔgɔ bɛ mɔgɔ ni mɔgɔ cɛw la bamanankan de don an k'an sabali k'a fɔ jeunesse ye mɔgɔ minnu bɛ bɔ k'u sigi réseaux sociaux sanfɛ ka mɔgɔw taw tɔgɔma k'u nɛni ka mɔgɔw taw tɔgɔma k'u buruja ça c'était un vraiment dégoûtant c'est pas normal du tout mɔgɔ kana bɔ ka mɔgɔ ta tɔgɔma k'a nɛni mɔgɔ kana bɔ ka mɔgɔ ta tɔgɔma k'a buruja mais aw filɛ ka mɔgɔbaya min kɛ aw kɛ masigikɛla ye ka mɔgɔbaya min kɛ aw kɛ titre ye ka mɔgɔbaya min kɛ aw kɛ démarchekɛla ye fo k'aw sabali mɔgɔninw de bɛ mɔgɔba kɛ mɔgɔba ye kumakan de bɛ mɔgɔ kɛ mɔgɔba ye kɛwale de bɛ mɔgɔ kɛ mɔgɔba ye yecogo tɛ ni jalamugujɛ bɛ mɔgɔ kɛ mɔgɔba ye mɔgɔ tɛ se ka don kɔɔriforo kɔnɔ ni sijɛ kɔni tun bɛ mɔgɔ fana kɛ mɔgɔba ye saga sogo t'i dun an k'an sabali mɔgɔbaya ye kɛwale de ye Mali kɔnɔ mɔgɔbaw bɛ yen ne y'o de fɔ ka exemple fitinin dɔrɔn di mɔgɔw ma an k'an sabali ça ne va pas depuis Modibo Keyita tile tɛmɛna ka bɔ Mali la ça ne va pas an bɛna dɔɔni an kɔrɔ Musa Tarawele tile anw b'o kalama ne bɛ se ka caman de fɔ o la Musa Tarawele tile aujourd'hui je suis 44 ans moi Moussa 44 ans aujourd'hui toute ma vie je suis un aventurier aw bolo ko tunga lata ko tunga janye de do wa mɔgɔ si tɛ kɛ tunga kanu ni faso ye
malien de mi inventé la bi a je jamana te ko min ke jamana de be inventé la comme malien fait sugu be ke anatonga fait donc ni ala réseaux sociaux dabi ami se ke ñokon kuma ñokon ami se ke ñokon bo fili la ami se ke keleke minan soro pour que ami se ke ñokon la doni ami se ke mali segi dami mina kono pour que enfant da nunga se ke kuma da soro mali la akeno ke komi ame mo bo contrôle la ay sabali kuma nti janya de mais kuma nge fari anti mo ko de mo baw aya sabali ka don ko mo nume duguma mo baw aya sabali ka doko abi ala place de la kira ke keleke berede aw doni bagaw ye aw de kira tienta bagaw ye ala kira ko mi qur'ane ko mi ayaw joro la antina fa ya keta antina fa ya keta mais aw ba do kunu no me tien fo bi ko ameji ga kololo kono anfla kololo kono tita kan shito nanye na mpenye na be yaw sigi ka to ake chen na chena a chene ambi siga dinga kono ambe faso en kanu ya to aw farala nyogonga ke Europe jamana doki mun ya ke faso kanu de do mo banyini kuntew aw ya ke mali gouvernement ke yamaro re tunte mais aw ni ala ni kracho ba do mali gouvernement aw bi servela aw de la ba do ka fo ni ala ko kabubulu na man bubulu aw ba do mali gouvernement mo ni ala ko kabubulu na man bubulu ministre de la justice tali sigi ke moke aw la muso ke nega koro sigi la akuma ma se ka taga nye normalement nga boka ya fade law fe ale ministre de la justice kele tali sigi ay dara koro ni ale tulo a place la mali kiribi ga kirijeli bi ba chogodi o kofe antise ka chaga befo abeka ko antise ka befo mo minnu tara ka taa kaso la don la dumuni ay dara ya fa ka interview la ko nana fa yana ko kaso don dekune do ko abi wele bla président de la république mo minnu be no ko dossier o mankri ko ala je ko fina fa ndawna ko ala je minnu tabbe no toyone do ni sineme kula ni ko hakame se kuma jamana te bodde nga kono na be to ko boko tien fo jamana président de la république ko chaman be no mime ke désordonné la o tise ke ake hake o de ke bo ke fandaw défend ke ala ke dine défend ko langolo chaman be ke mali kono na aw ya joro la tise ke anjigi bawka maintenant que la boba ka yeke tugu fo mo no fe ku tanu ke kewalula minye na o mimanyo antanga ni wari dila awma abi fo mo tanu ke kewalula mais amita mi mo go be no lu ni fo mo cheke nyonyi no ko abi fo mo sisa sanga ja anu bi cheke nyonyi aw yi fandonga kuma dai anga mo go ba yayi mais abebe mali ne kono o shiti mali sans fait abse ke yaw mo no sans fait mais mali ba ambe sans fait mali ambe fay manti jade d'abord me foli la sanga mali dine nyamo be mo particulier mi chola bayaya aidrafo ale ala ke keleke ale ala kira ke keleke amba ko ambi foli damu yani bige se kunun temena serifike foli bi fananye ne o de fo ali bina soro la ibe yoro mina itse bo flagrama ke fembo iterike nyena iye kele kon ke kunu na bi yoro mina ko mi bi nta do min be Sheriff Ousmane Madani Aidara nta do min be bi me kunu ye kele o ke me bi puma kan sumalendo na mbe afam ali bi ala ka tien deme ambi oras ba chufo depuis Espagne ka fo Abdou Niang quoi reculer là vraiment je suis désolé ne m'a méré abison ko suguma a reculer là ya joro bla ko ala ka tien deme merci beaucoup kambe watore Moussa Samake depuis la Mauritanie ambi ñokon fe inshallah